lebih berhati-hati kali ini supaya kita tak pergi dan kita tak pakai umum saja. Sebab itu kalau orang tanya bagaimana perinciannya, bagaimana nak buat, saya harap saudara-saudari sudah pun membiasakan diri bahawa ada perkara yang kita boleh umum secara dasar terlebih dahulu, ada perkara yang kita kena simpan dan kita bangunkan, dan yang penting apabila ia dilancarkan, ia berfungsi seperti yang kita telah rancang. Jadi walaupun orang akan sehinggalah proses ini selesai, padu diselesaikan dan keputusan-keputusan mengenai subsidi bersasar dan penstrukturan semula sistem bantuan sosial di negara ini berlaku bermula tahun depan, dia akan ada banyak yang mungkin bertanya, ada yang banyak kritik, ada yang banyak cynical, tapi itu adalah sebahagian daripada asam garam kita sebagai pembuat dasar dan pelaksana. Begitu juga dalam bulan Ogos, kita insya-Allah akan membentangkan dasar gaji progresif pada secara konsep dahulu. Ia satu perkara yang tidak pernah dicuba oleh mana-mana pentadbiran sebelum ini. Saya tahu kalau dalam satu bilik 10 orang saya tanya, 9 orang kata ini takkan jadi, ini akan gagal. Akan ada macam-macam cynical. Saya selalu sebut bahawa dalam politik dan pentadbiran, mentadbir sesuatu, bukan saja negara lah, mentadbir organisasi, dia macam main American football. Saya tak pernah main American football lah, tapi dia sebenarnya kalau nak faham dia macam main American football, you move from the first 10 yard to the second 10 yard to the third 10 yard. So fokus kita ialah move untuk bergerak ke depan satu langkah ke satu langkah ke satu langkah. Perkara-perkara besar yang mengubah masyarakat dan ekonomi tidak pernah berlaku dengan satu dasar. Dia tak pernah berlaku dengan satu keputusan dan dia jadi terus. Dia berlaku dengan satu keputusan, mula tak lepas, mula pergi balik, kemudian bermula, dia modify sedikit. Sebab itu bagi saya, walaupun dasar gaji progresif ini dilihat sebagai terlalu bercita-cita dan orang tak nampak sebenarnya bagaimana ia boleh berlaku, tapi kita juga tahu setiap 5 tahun apabila kita sediakan rancangan Malaysia 5 tahun, kita tahu bahawa masalah struktur utama negara ini ialah soal gaji. Kerana kita ketinggalan berbanding dengan ekonomi-ekonomi lain dari segi berapa banyak hasil ekonomi yang dijana itu yang kembali kepada pekerja-pekerja. Banyak masalah-masalah struktur lain dari segi nilai tambahan kepada ekonomi, dari segi kemahiran pekerja-pekerja, yang seterusnya berkait dengan pertumbuhan ekonomi, banyaknya dia kembali kepada persoalan gaji. Dan sebelum ini, pentadbiran-pentadbiran yang lepas mengambil pendirian, benda ni susah nak buat, tinggalkan, tak apalah, dia pandai-pandai sendiri. Sekarang kita dah tahu bahawa dia tak berlaku dengan sendiri. Ia perlukan dasar kerajaan yang membimbing, ada tempat yang perlu ada carrot, insentif, ada tempat yang perlukan stick, yang kita perlu pastikan bahawa beberapa peraturan mengenai gaji itu mesti dipatuhi. Jadi insya-Allah itu juga satu garis dasar yang cukup besar kepada kita. Saya tahu pasukan kita sedang bertungkus lumus menyediakan kertas dasar itu, dan kemudian kita akan bandingkan dengan pandangan-pandangan kementerian dan agensi yang lain, dan akhirnya keputusan itu akan dibuat oleh kepimpinan tertinggi negara di M10. Dan apapun keputusannya, saya yakin akan menginjak kita ke the next 10 yard mengenai soal gaji di negara ini, dan insya-Allah itu akan menambahkan lagi beban tugas kita selepas ini. Ada beberapa perkara yang mungkin
belum dapat dirasai kesannya secara menyeluruh, tetapi telah menyumbang besar kepada perancangan dan hala tuju ekonomi negara. Contohnya, usaha-usaha kementerian yang bersabit dengan peralihan tenaga sebenarnya menjadi salah satu daripada tulang belakang utama dasar-dasar kerajaan yang bersabit ekonomi dalam tempoh 4-5 bulan yang lepas. Dan walaupun ia akan diumumkan dan dilancarkan secara berfasa, perkara itu sudah mula dilihat oleh pasaran. Jadi tumpuan kita untuk menstrukturkan kembali ekonomi melalui peralihan tenaga, mengambil kira kelebihan-kelebihan yang Malaysia ada, yang itu tidak akan berlaku kalau tidak kerana tugas dan juga peranan yang baik yang telah dimainkan oleh rakan-rakan kita dalam bahagian-bahagian yang terbabit di Kementerian Ekonomi setakat ini, yang telah berjaya mencapai keputusan-keputusan besar yang kita tersangkut lama. Kita tidak boleh nak bergerak ke depan tanpa keputusan-keputusan besar itu, dan ia berjaya dibuat dalam tempoh 2-3 bulan sahaja. Jadi insya-Allah yang itu pun nanti akan mula ada kesan kepada rakyat dan juga kepada pertumbuhan ekonomi. Dan sebahagian daripada saudara-saudari yang di EPU banyak terlibat dengan inisiatif pendapatan rakyat. Kalau dilihat, mungkin ada yang the detractors outside tu dia tidak nampak kenapa inisiatif pendapatan rakyat ini penting. Pendekatan kerajaan sebelum ini ialah memberi bantuan. Dia tidak bersifat terlalu fokus kepada penjanaan pendapatan yang sustainable. Saya mengambil kiraan mudah. Setakat ini daripada economics, the basic economics yang kita lakukan untuk menentukan template ini kan, dan kalau melalui insan kita tahu bahawa sekurang-kurangnya setiap hari seorang penerima akan dapat menjana pendapatan sebanyak RM100 setakat ini sekurang-kurangnya. Ada yang 600, ada yang 400 ringgit sehari itu rezeki dia lah. Tapi setakat ini kita selesa bahawa sekurang-kurangnya seorang penerima dapat 100 kan. Mengikut economics kita untuk intan, dan yang seterusnya akan dilancarkan di Putrajaya bulan ini kan. Sekurang-kurangnya dia akan dapat secara purata dalam RM50 sehari sekurang-kurangnya. Selepas mengambil kira kitaran penuaian hasil dan kemudian dibahagikan, sekurang-kurangnya RM50 sehari. Dan kalau mereka yang ihsan itu kerana top up daripada kerajaan, memang dia akan dapat pun sama sekurang-kurangnya RM50 sehari kan. Jadi kalau kita ambil lah kita ambil purata, campur semua purata, jangkaan kita ialah setiap penerima akan dapat sekurang-kurangnya RM50 sehari penjanaan pendapatan baru tambahan daripada apa yang dia ada kan. Kalau tahun ini walaupun sasaran kita 100,000, kalau tahun ini, akhir tahun ini kita dapat capai 20,000. Maksudnya vending machine, insan, 5,000 orang penerima, intan dan ihsan yang lain tu kita campur, kita dapat 20,000 kan. Kiraan kasar dia mudah saja. Maksudnya setiap hari 20,000 orang penerima daripada IPR ini menjana pendapatan tambahan untuk keluarga mereka RM50. Yang itu 1 juta sehari tau, yang dijana melalui IPR yang terus kembali kepada rakyat. 1 tahun RM365 juta. Jadi kalau kiraan dia mudah, saya daripada sektor swasta kan, kita orang kira profit and loss ya. So if you take that very simple, simplistic approach, all it takes is 20,000 penerima
and menjana pendapatan minima RM50 sehari, yang kita dah tahu memang yang dapat tu lebih tinggi daripada RM50 sehari. Sebenarnya dalam tempoh 2 tahun kita berbalik modal sebagai kerajaan. It's 350 million a year penjanaan pendapatan tambahan, 2 tahun 700 juta. Dan itu satu pelaburan yang cukup baik untuk rakyat, kerana selain daripada penjanaan pendapatan tambahan ini, kerajaan juga ada aset-aset yang akan terus menjana pendapatan. 5,000 vending machine yang deploy di tempat-tempat strategik di seluruh negara adalah bersamaan dengan 5,000 kedai yang dibina. Kalau zaman dulu 20, 30 tahun, 40 tahun yang lepas, masa itu mesin semua ni tak ada, pendekatan kerajaan ialah kena bina arcade mara lah, ataupun kena bina kedai-kedai, tapi dia kena sewa. Jadi zaman sekarang ini tak perlu dah bina arcade mara ke, bina kedai yang memerlukan modal yang besar. Kita letak vending machine kerana hasil dia itu adalah lebih tinggi daripada berniaga di kedai. Jadi 5,000 vending machine ini adalah aset kerajaan yang akan kekal di sana, yang akan terus menjana bantuan kepada penerima-penerima di masa-masa akan datang. Begitu juga dengan Intan. Apabila Intan mula dibuka di seluruh negara, rumah-rumah hijau, fasiliti pertanian moden ini sebenarnya milik kerajaan. Dan selain daripada kita akan terus boleh memberikan peluang pekerjaan kepada golongan B40 dan miskin tegar dalam tempoh yang akan datang, kerana aset itu ada dan economic model itu berjalan insya-Allah, kerana the dollars and cents make sense. Ia juga akan memastikan bahawa kita berjaya mempercepatkan peralihan pertanian moden di negara ini. Jadi saya harap dalam tempoh yang singkat, 6-7 bulan, kemudian kita ada 5-6 bulan akan datang, selalunya mereka yang bertempur dengan sesuatu misi itu, dia tak sedar apa yang berlaku di luar. Sebab we are so focused with the deliverable yang kita kena laksanakan. Dan dia selalunya tak ada quick gains yang boleh dilihat serta-merta. Tapi saya harap seperti tradisi EPU yang lepas-lepas, the beauty of working at the Central Planning Agency like EPU, and now DOSM is becoming the Central Data Agency. The beauty is this: while you may not feel or get the recognition as you are doing it, and it's by nature is a place where you cultivate unsung heroes, because you are planners. You won't get the limelight seperti mana orang lain semua, but I hope in the future, as you grow older and you move on to other tasks and challenges in life, you can look back and say, I was there when this happens. Itu sebenarnya the real ethos of EPU yang selama ini, selama 50-60 tahun, that at the most important junctions of the country, successive leadership of EPU, while the public may not remember them, they don't go on and become public figure, but successive EPU leaderships were there in those critical moments to assist the country make the pivots from time to time. And this is how this country has been developed up to this point. Jadi saya berharap saudara-saudari, walaupun semua kepenatan lah, saya sampai-sampai saja, I think every day less and less of a smile every day. Kerana I know it's tiring, dan dia seperti endless lepas satu-satu kan. I hope you understand that actually the reward is when it happens. Bagi mereka yang bekerja dengan IPR kan, saya tahu kerja ni penat betul sebab dia cerewet. We have to beg untuk satu space untuk vending machine. It's actually agak memenatkan lah. Kita nak bantu, kita nak bina fasiliti pertanian, tapi kita kena merayu dan merangkak ni kepada semua orang, nak bagi tolong lah bagi. So I know how it feels. Tetapi saya harap saudara-saudari juga rasa
3-4 years down the line, as you move around the country and you start seeing this, you know that I have a hand. It's my team's work that allow this to happen. Dan insyaAllah, I think there is a much better fulfillment for any career than any kind of monetary or reward yang we can get dalam tempoh yang pendek ini. Jadi insyaAllah, I think it will not get better, dan keadaan itu makin bertambah laju dan laju, dan saya berharap bila kita sudah mula bergerak daripada peringkat keputusan dasar kepada pelaksanaan, selain daripada dia makin berat kepada terutamanya kepada EPU dan DOSM, itu akan membuka sedikit ruang kepada saya untuk mula menumpukan kepada agensi-agensi yang lain. Jadi I don't have much good news. Bonus nak umur pun tak ada. Kerja kurang pun tak ada, cuti pun lambat lagi. Kan? Jadi saya hanya boleh melahirkan rasa terima kasih dari saya sendiri, daripada Perdana Menteri. Saya maklumkan kepada KSU dan Menteri ada sebut pada saya kadang-kadang dia kesian juga kepada EPU dan Kementerian Ekonomi sebab dia tahu banyak kerja. Dia tahu tugas itu sangat banyak dan dia datang sekaligus. Jadi dia pun ada beritahu, he's fully aware that petugas dan pekerja kaki tangan di Kementerian EPU have to go through long hours dalam tempoh-tempoh ini. Saya hanya harap bahawa kita tahu bahawa fungsi dan peranan kita itu cukup penting. And I hope dalam keadaan kita berada dalam tempoh yang mencabar ini, maksudnya peringkat pada masa nak buat dasar, kemudian pada masa nak mula laksanakan sedikit sebanyak dengan cabaran yang ada, memang tempoh ini mencabar. Saya harap it brings the best of us, that brings back the value why we sign up for public service. And saya mungkin public service celuk lah kan, because it's only now I'm in public service, tapi majority of you have been around for a long time in public service, and the ethos of public service is we come in because we want to serve, and then the satisfaction comes in different ways and the reward comes in different manners berbanding dengan the private sector. And I hope you will get that satisfaction eventually, insyaAllah. Sementara itu, sebab masa sekarang kita kena bertahan. We'll try our best to manage. Tengok bagaimana. Di peringkat saya, as best as possible, saya akan cuba kurangkan seberapa banyak karenah lah. I think I usually do away with the bureaucracy and karenah itu, because I think it doesn't add value. You have enough on your plate, I have a lot on my plate. So whatever we can do that you can decide on your own, so long as kita align with what we have to do. Jangan bimbang benda-benda kecil lah. Saya tahu kadang-kadang penjawat awam kena fikir menteri ke kiri ke kanan kan, menteri panas ke, menteri sejuk ke, don't worry lah. I'm grown up enough to manage how I am. So don't worry about what the public thinks, don't worry about the politics, don't worry about how the menteri feels. We have our work cut out masing-masing. We'll focus on our work. That's what we sign up for. Then I have a part to play in the overall scheme. You have a part to play. And insyaAllah, saya harap itu sedikit sebanyak memudahkan tugas semua orang jugalah. Because you don't have to second guess what I feel. To me, it's quite straightforward. Kita dah buat keputusan, this is what we need for the country. I trust you enough to go around how to do it. Cuma penat sikit dengan saya akhirnya saya tanya berapa yang dah ada, ke mana dia dah pergi, how you want to do it, I trust you, don't worry. Jadi don't spend too much time thinking about
the nitty-gritty of how menteri is, how pejabat menteri ke apa dan sebagainya kan. Jadi insyaAllah we've just crossed halfway through, kita baru masuk Julai, kita ada 6 bulan lagi untuk tempoh yang penat. Walaupun saya ingat kita hanya akan ada masa berehat sedikit sahaja, which is year end. Saya ingat year end je lah yang kita ada kan, sebab the next 3 months ni memang, yalah, I don't want to say hell, tapi the next 3 months ni memang maksudnya tanggungjawab itu 3-4 kali ganda berbanding dengan tempoh-tempoh yang biasa beberapa tahun yang lepas. Kemudian bila kita dah selesai KSP dan bajet, kita mungkin hanya ada 2-3 minggu saja, kerana comes next year, and all eyes will be on Padu 1st January. Kemudian kita juga akan mula RMK 13 tahun depan kan. Jadi dengan berita-berita yang tak baik itu saya ingat saya sudahi dekat sini dulu. And I think kita boleh proceed terus kalau ada soalan-soalan atau perkara-perkara yang nak ditanya. Ada satu dekat sana. Dijemput kepada para hadirin yang mempunyai sebarang soalan untuk tampil ke mikrofon yang telah disediakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. YB saya fanbase YB sebenarnya. Okay. Sebab saya ingat fanbase semua dah hilang dah sekarang. sebab saya tengok YB memang seorang yang rasional dan dinamik lah mengikut keadaan semasa. Jadi saya ada satu nak dapatkan pandangan YB. Yang saya tahu EPO ni sebab saya baru masuk ke EPO sejak daripada tahun lepas. Jadi yang saya tahu EPO ni telah diwujudkan sejak Merdeka 1997. Jadi dia diwujudkan untuk merangka dan menggubal dasar-dasar penting kerajaan lah, seperti DEB, DPN, dasar penswastaan. Dan sekarang dia telah sampai sekarang dah jadi kementerian. Jadi saya lihat kementerian lain seperti Kementerian Kewangan, dia ada transformasi dalaman yang mana dia buat transformasi atau reformasi ni untuk memberi perkhidmatan yang lebih cekap kepada stakeholder dia. Jadi soalan saya, adakah kementerian kita, Kementerian Ekonomi akan membuat juga transformasi dalaman yang lebih bersistematik supaya kita boleh memberi perkhidmatan yang terbaik kepada stakeholder kita? Sebab saya fikir kalau kita ada organisasi yang lebih bersistematik dan fokus, sumber manusia dia akan jadi lebih selesa untuk bekerja dan memberi perkhidmatan yang efektif dan produktif, dan seterusnya perkhidmatan yang lebih cemerlang kepada stakeholder. Itu soalan saya. Ya, maaf YB kira soalan saya tak ada asas. It's okay. Terima kasih YB. Di soal tanya soalan ni kan, as I grow older in my functions in previous positions semua lah kan, there is this one important lesson that I learn about questions. Sebab itu dia tak ada, there's no such thing as stupid questions lah. Sebab as you grow more senior in your role, mustahil you tahu semua. It's impossible for you to do your job kalau you rasa you tahu semua. So a good differentiation antara a good boss and a bad boss ialah dengan soalan-soalan yang dia tanya. Sebab a good boss usually just knows what questions to ask, then dia tahu kalau salah jawab tu memang kau kantoi. Kan? So I think even as I was growing up in my career in the past, I tell a good boss from a bad one from the quality of questions that he or she asks. Because dia mungkin tak tahu detail, but he knows enough where to probe to get the full picture. Jadi sebab itu, selain daripada skill menjawab, sebenarnya skill yang besar juga yang
tak ditekankan dalam kerjaya ialah skill bertanya soalan. So it's very important to have questions, and you do not build your skill in probing the right questions unless you ask questions from a young age. Baik, soalan tadi tentang transformasi dan apa yang kita nak buat secara dalaman. I think is an ongoing process that we will eventually come to. Cuma saya masuk dalam keadaan yang kita ada keperluan mendesak dalam banyak perkara. Jadi the choice that I have to go through dengan KSU, dengan TKSU dan kepimpinan agensi is this. Kita kena prioritize dan mengambil pendekatan bahawa we cannot do things sequentially. Kita tak boleh kata okay, kita kena buat yang ini dulu, dah selesai yang ini dulu, kita buat yang ini sebab keadaan dan tuntutan negara dan di luar sana tak bagi ruang itu kepada kita sebenarnya. Kita perlu percepatkan semua dasar-dasar dan kita kena buat, tak kisahlah kita ada masalah ke ataupun kita kekurangan, memang kita serba kekurangan, tapi kita kena buat because it cannot wait, kan. Cuma ada beberapa kaedah bagaimana transformasi ataupun optimization ataupun orang kata improvement, organizational improvement kita boleh buat. Satu ialah cara dulu yang mana ada konsultan ke, ada orang datang, dia pun buat kajian, lepas tu dia kata yang sana kena potong, kena buat yang ini, gini-gini, dia dapat report tebal ni, ambil masa 2 tahun untuk kamu buat. Satu lagi ialah apa yang kita buat sekarang lah, maksudnya kita terus berlari, adalah sakit kaki kat sana, semput kat sini dan sebagainya, air tak ada tengah jalan, but as we go along, kita notice beberapa perkara yang kita kena perbaiki, ada yang boleh diperbaiki dengan segera, ada yang akan ambil masa sedikit lama, kan. Organizationally, pandangan saya di luar sana pun more and more organizations, private or public sectors out there takes the on the fly approach now. The sequential approach ni dia makin lama makin tidak digunakan lagi because time is of the essence. Zaman dulu, because of the dominant position of some of these organizations in the world and competition itu kurang, they can take 2 years to restructure. 2 years to do transformation lah, boom, to go back to business. Because that 2 years that they lost, itu tidak akan mengganggu kedudukan ataupun keberkesanan mereka because they were so dominant. Nowadays it's not like that. You lose 2 months, we are in trouble. If you are in public sector ke, private sector ke, time is of the essence because we are dealing with different stakeholders and markets. The expectation is much higher. Everything has to go on. Kau punya problem tu, kau punya problem lah. That's usually how the market works because competition is a lot stiffer now. Jadi more and more organizations in the world, public or private, basically do everything on the fly. You continue and focus on your deliverable, that has to run. But as you focus on that, you realize ada benda-benda yang berkaitan dengan sumber manusia, berkaitan dengan organizational structure, berkaitan dengan culture, and then you begin to tackle it bit by bit as you go along. Dan pandangan saya, we don't have the leisure to, pause the time and say that let's take 1 year just to do the whole reorg and optimize and everything. Jadi kita akan buat secara berterusan. That's also part of the reason why kita continuously do a pulse check survey dengan kaki tangan dan anggota kita. Just to see, and I do see from time to time, dia sebenarnya lebih kurang stagnan lah daripada pulse check survey yang pertama dalam bulan Februari sampai yang terakhir, I think dalam bulan Jun, dia sebenarnya stagnan lah. Dia ada
peningkatan sedikit saja, tapi it's well within margin of error. Jadi bagi saya is stagnant, which is actually a good thing. Kerana I would have imagined dengan segala benda yang terpaksa bertempur dalam tempoh 2-3 bulan yang lepas, I would have imagined people feel really tired and can't put up with the pace kan. Jadi insyaAllah that process too we will continue. And the good thing is by the time kita slow down sedikit lah menjelang November, December, all the big deliverable tu kita dah selesaikan, kita ada enough test case dan juga qualitative and quantitative evidence untuk kita tengok, okay, kalau kita nak improve dari segi organizational structure, dari segi the whole enablers secara dalaman di dalam kementerian, how exactly we want to do it. And jadi insyaAllah I'm fully aware of the need to go and see and review bit by bit, and we will do that in due time. But I was also very careful not to go in awal-awal dahulu and behave like a bull in a china shop. Just because you baru, you nak ubah semua. Yang itu tak betul, yang ni tak boleh, itu patut buat macam ni. I don't think that's how we should do it. Kan? Jadi saya ingat di antara kepimpinan kanan yang deal with me so far, I hardly intervene with how the organisation works currently. Because I trust the leadership, I understand enough. EPU cannot become EPU kalau there are not many things yang betul in the last 50 years. You will not be able to do this job kalau banyak yang lepas tu semua tak betul. There are enough good things that enable EPU and kementerian to function before, and let's keep that. Dan sebab itu it wasn't really my priority sangat nak tukar kiri kanan ataupun nak buat transformation dalaman and so on. I was very focused about what needs to be done for our stakeholders outside, and partly because I'm actually comfortable and confident that the leadership, the organizational structure, the manpower and the talents that we have can pull it off. You may think that alamak payahnya ni cerewet kan, but I have full confidence that you can actually do it. Sebab itu juga daripada awal I say we are not going to use consultants. We are not bringing anyone in. Apa yang kita perlu buat, kita buat sendiri. Not so much because kedekut, but because I think you can do it. And it's very important as we go through this important junction dalam perangkaan dasar, pelaksanaan perkara penting, it's very important that you have a stake in it. Supaya 1 or 2 years you look back and you feel that I've done something terribly well. Because I was there, it's my work, and it's changing the landscape of the country. That's our biggest gift that we can give to our team. It's not pangkat, it's not salary, it's that fulfillment that I was there at that very important junction, and it's my work that had moved the needle like this. At least that's how I grow in my career dulu. It was never pangkat or duit, it's actually fulfillment. The ability to know that you make a difference. For the young ones, mungkin it means nothing to you lah. Ini pumpang. Akhirnya aku nak bayar gaji kereta aku nak bayar. I know you always feel like that. But you will grow older. And as you grow older, the difference between a person who contributes a lot and another one who's cynical is that sense of worth. It's a sense of difference, a sense of contribution that you can do. And that's very important to cultivate earlier on. And that's very important for the organisation you work with to be able to provide that opportunity. Kan? Jadi setakat ini, I know we have a lot of rooms for us to optimize here and there. Tapi pada pandangan saya, dia tak sampai ke peringkat yang we have to pause and do a restructuring dan sebagainya. I think we are able, you have proven that you can do it.
Then I think we have to fix as we go along lah beberapa ruang-ruang yang lain. Ada soalan lain? Itu jawapan politician lah kan. Pertama sekali dari segi mungkin keselamatan atau mungkin bantuan. Sebagai contoh, kalau kita tengok bantuan persekolahan, so biasa bantuan persekolahan ni kita bagi berdasarkan kad pengenalan. So dalam kita punya fikiran, bila kita ada kad pengenalan maka kita adalah warga negara. Tetapi bagi yang bukan warga negara, bila dia dilahirkan di Malaysia, dia daftar dengan Jabatan Pendaftaran, dia dapat sijil lahir. Atas kanan sijil lahir itu dah ada kad pengenalan. Jadi saya bawa anekdot ni, ada satu kisah, banyak kisah actually, tapi ini kisah peribadilah dekat dengan keluarga saya. Anak ni dia bukan warga negara. Jadi bila dia di awal persekolahan, bila dia minta nombor kad pengenalan, dia bagi kad pengenalan based on nombor daripada surat sijil lahir. Jadi dia dapat bantuan sebagainya, so on, sehinggalah dia nak SPM, dia perlu bawa kad pengenalan untuk duduk peperiksaan. Maka pada masa tu barulah sekolah tahu bahawa dia sebenarnya bukan warga negara. So dari situ saya nampak, saya consider dia sebagai satu leakage lah kepada bantuan. So mungkin kita nak tengok balik kita punya sijil lahir sama ada kita automatically generate kad pengenalan ataupun seperti zaman dululah sijil lahir dengan nombor kad pengenalan dia berbeza. Yang kedua sekali is 21 Jun baru-baru ni ada satu artikel daripada berita harian. Dia quote satu researcher. Dia bagi tahu berdasarkan analisa SPM 2022, ada 24% daripada calon yang menduduki matematik dia gagal. And then ada lagi 29% mendapat grade D dengan E. So kalau kita tengok DEF ni dia di bawah lah hierarki. So adakah ini menjadi satu kerisauan sebabkan kita nak move on kepada AI, dan dalam matematik tu, dan bukan cakap pasal matematik tambahan tapi matematik asas, dalam tu dia ada pasal logik. Dalam situ juga kita nak, dalam masa yang sama juga kita nak outgrow kita punya usahawan daripada kecil mikro pada kecil pada sedang sebagainya, dan memerlukan ilmu matematik sekurang-kurangnya untuk balance dia punya account. Maksudnya adakah yang kena untung dan sebagainya. So kalau kita anggapkan sebagai matematik tambahan ni sebagai satu asas, tambah, tolak, peratusan, kadaran dan sebagainya, logik. Jadi kalau kita banyak kita punya calon, which is actually 24 tambah 29 lebih kurang 53% gagal matematik, macam mana kita nak ada satu talent untuk membantu kita mencapai dan juga mengekalkan negara sebagai status negara berpendapatan tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Yang ekonomi in industri itu, I think the common sense tu memang wajar dibuat the challenge ialah macam mana kita nak scale up dan betul-betul menjadikan program nasional lah. Sebab satu perkara yang kita perlu ubah sebagai sebuah kerajaan dan sebuah masyarakat, kita ada kecenderungan yang mana asalkan buat, kita tick the box, dia jadi. Jadi banyak benda-benda itu juga sebahagian daripada masalah dalam masyarakat kita. Bukan kerajaan je, swasta pun macam tu juga. Dalam hidup kita pun macam tu juga. Kalau dia tengok kena buat ini inisiatif kan, di mana-mana reporting tu akan tunjukkan kita dah buat. Jadi kita okey. Padahal kita buat tu, kalau kita tahu bahawa kalau dia melibatkan hanya 10 orang, dia takkan mengubah apa-apa. Dia kena melibatkan 100,000 orang. Tapi sebab kita dah buat 10 orang, dan okeylah kita kan. Jadi itu masalah kita dalam masyarakat. And the challenge with academy in industry is that while the concept is simple and it makes sense, and kerajaan boleh bantu permudahkan semua, it will only move the needle, so to speak, kalau kita reach the national scale. So our challenge kat kementerian dengan agensi-agensi yang lain yang bekerjasama dengan kita, we have to quickly scale up. And so kita punya target Datuk Balu dah muka masam dah.
Kita punya target 200 company to be certified and accredited by end of July, because on a simple calculation that each one of them can take about 100 people, at least we can roll it out nationally at around 20,000 cohorts. Sekali kita launch is 20,000. Kalaupun dia tak penuh 20,000, dapat 15,000 pun, dia mula akan ada kesan. So the challenge in everything that we do is scaling up. But that one tu tak apalah, kita orang sedang bertungkus lumus lah to make sure. And then when economy in industry is roll out nationally, dan kita akan ada satu lagi perkara yang menghantui kita lah, macam Tok Mi sebut tadi, kita roll out IPR, lepas tu kita kena pening kepala to scale it up. I think academy industry pun begitu juga. When we scale it up, we will have a big challenge to reach the critical mass. But that's actually the real challenge of policy making. It's actually not making the policy, it's scaling up so that it begins to have a national impact. Soalan kedua yang berkenaan dengan warga negara, saya fully understand dan actually my guess is this tau, dan juga ini belum ada data untuk mengesahkan lah, but my guess is setiap tahun sebahagian daripada statistik yang tidak hadir peperiksaan SPM tu, sebahagiannya adalah daripada kalangan anak-anak yang begini. Kerana dia bukan warga negara, tapi dia melalui proses, dan terutamanya kalau di Sabah, kan, kalau di Sabah, you really can't tell yang mana warga negara and bukan warga negara. So they go to school macam biasa. Cuma sepanjang itu dia hanya perlu isikan credential dia. Jadi dia tak pernah timbul soal dia warga negara ke tidak. Dia hanya timbul bila dia nak ambil SPM sebab dia kena bawa my card. And dia tak ada sebab dia bukan warga negara, kan. Jadi sebab itu every year memang to me sebahagian daripada statistik yang tidak hadir mengambil SPM tu is also they revolve around this issue. That is something that I hope we will be able to resolve in phases dengan padu, because semua data daripada JPN akan datang, data kewarganegaraan, data KPM semua datang. We hope, as we build padu and then you start focusing and feature use case by use case, this is the beauty of having one centralized database yang melibatkan semua. Sebab kalau dekat KPM, dia tak ada maklumat daripada JPN. Jadi dia tak tahu sebenarnya yang mana warga negara, yang mana tak warga negara. Dia maklumat dia lah. Now that we have from JPN, and JPN should be able to have the status yang mana warga negara, yang mana tak ada dan sebagainya. Then, as we do the matching and we have a households punya insight, then we should be able to tell terus lah. Kalaupun bukan ada kesan serta-merta, tapi itu boleh membolehkan kerajaan quantify sebenarnya berapa banyak sebenarnya yang pelajar kita yang seperti ini, and then we have to decide what do we do with it lah. Soalan ketiga tadi tentang maths and science lah, STEM more or less, kan. Adakah ia membimbangkan? Sangat-sangat membimbangkan. Dari segi penurunan minat pelajar-pelajar kepada STEM memang berlaku, dan itu membimbangkan. Dengan ditambah pula dengan prestasi yang dilihat semakin menurun dalam mata pelajaran asas STEM seperti matematik, juga amat membimbangkan. Cuma I think before we push the panic button and it becomes a national crisis, saya ingat we have to put it in context juga. It's a phenomenon that is not unique to Malaysia. It's a global phenomenon. It's orang selalunya akan bila kita bercakap tentang trend anak-anak muda, orang selalu akan salahkan Gen Z lah. Gen Z macam ini, Gen Z macam itu, kan. Dia ada beberapa perkara yang by now I think we know this is basically generational specific. Kita tahu contohnya masyarakat muda, termasuklah ada yang dalam dewan ni, have shorter time span. Sebab itu dalam pilihan kerjaya mereka, they move so much quicker than
zaman yang berumur sedikit. We tend, our generation dulu, Gen X, we tend to go in and we tend to focus on building the career, getting stability, we tend to absorb. Jadi kita ada longer time span berbanding dengan yang sekarang. Yang sekarang selalunya they go in, even a good staff can move every 2 years. And awal-awal itu I think the world was grappling with it. Ada rasa macam ini ada masalah lah ni semua, but I think by now we have to accept that it's just part and parcels of Gen Z. Ada yang kata this is Gen Z punya problem. I think if we look into the context, this is the unintended consequences of digital platforms on our life. Over time, the younger generation have access to device. They can compare a lot more. They have a different benchmark and expectations when they were young compared to us. Kita dulu mana ada Facebook nak check. Apa yang dia tunjuk dekat TV, yang itulah yang kita nampak. That's all. Kan? The most you can compare is basically surat khabar. Kan? So because of the ease of comparability, and this is a feature in socio-economic planning that we will be grappling to work with in the future, which is we have a society, younger society, that have easier access to information for comparison. Jadi dia punya options in life itu dia nampak lebih banyak berbanding dengan yang dulu. So take for example, atas sebab itu juga banyak yang merasakan lebih baik buat gig jobs daripada having a career, because to them it's like, you know, I want a certain lifestyle at this age. Saya tengok orang lain buat gig boleh kaya aja, so why should I bother buat this? Let me do that. Sama juga pasal STEM, and that's why it's a global phenomenon. It's not just Malaysian phenomenon. More and more people think that they can make good money from the media. Jadi the younger ones are no longer looking at Einstein ke apa semua, they are looking at Kim Kardashian. That's how people make money. Jadi and this is actually based on a study. This is not I pandai-pandai cakap je. It's a global phenomenon where the digital platform basically offer a different kind of options, and there is a tendency that the younger ones feel that they don't have to go through the normal process to make a good living, and they have a comparison about what good living is. Masa ni aku kena ada macam ni, bawa kereta macam ni, and so on and so on. That's why you see all these influencers lah, ada banyak-banyak cosmetic founders sana, founder sini, because on the one hand, kita mungkin merasakan this is bad, because kita tengok daripada perspektif berapa yang science and maths kita perlukan semua, and we have to pay attention to that. On the other hand juga, in terms of social mobility, kalau kena cara is a bit more liberalized than the previous generation, kan. Nevertheless, having said that, it is a problem to the country. Sebab for us to move up the value chain and for us to become a high income nation, skilled workers are key. People come to Malaysia in the future, and if we are able to build up high value industry, is because of the kind of workforce that we can offer. Jadi kalau kita ada masalah with the workforce, then it will set off a series of other problems, kan. Jadi sebab itu, my view lah, some of these is slowly being translated into something like academy in industry. We have a team working with My Digital, working on the national scale bootcamp. So my view is, given this nature span that they have,